Kuyawa milupad ang habol gahigda silang duha. Oo. Pero katingad-an po nganong nakuha man ning kuan na may CCTV sa kwarto. Ambot og hotel ba ni o ilang kwarto nganong na may CCTV. Bawal man na nga naay CCTV kay private man ang room. Sa gawas ra man unta. O kung kay balog edited ni pero makita ninyo nga pitong kuyawa jud nila kay lupad ang habol nga ila ang habol. Unya nangatumba mga TV, mga unsa pa to, daghan kay nangatumba, tanawa lang na ninyo, obserbahe. Di ba ikaw po makugang ang pangutana karon tinuod gapon nga inani nga nay mahitabo tinuod yun kay naa man gani exorcism kanang mulutaw ang tawo mo lutaw siya sa higdaanan. Nya sa Biblia naa po ni sa Biblia. Mabasa po ni sa kuan mga Exodus, Deuteronomy. Na mabasa nimo ni sa Episo kapitulo 6. O nga atong pakigbugno dili sa unod kun dili sa espirituhanon nga nag-ana sa kawanangan. Kadto bitaw si Propeta Daniel nagampo siya, gidungog dahil sa Ginoo pero nalangan ang anghel kay kuan man ibabagan man siya sa hari sa Persia. So mo na nakita ninyo karon nagdagan-dagan sila dahil mga natumba. Uyaw kayo na mga spiritual forces. Pero ang itudlo na to sa Ginoo ayaw mo kahadlok tig-una inyong pagtuo. O lig-una lang jud diha sa Ginoo ang inyong pagtuo. Mabasa na mo sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 ngadto sa 9. O gisulti po dito sa James na suklin ninyo siya o mukratil sa dagan. Mao na nga pangandam jud ta kanunay ang gisugo sa Ginoo ang pagpangandam magampo sa kanunay. O to na natumba ang TV klaro kayo, kuyaw kayo Unsa pa tong daghang kuan dugay po sila nakagawas. Oo. Katingad-an po ni kayo nga na dugay po ni sila kagawas.